Maayong buntag sa tanan. Tara, tea with milk ta. Nya naikuan egg sandwich nga Paris. Mintras gahuwa ta og appointment karong adlaw. Ganinang alauna, alas 2 na tapasado na human og kuan. Return sa empty container. Gawas ta sport alas 2 pasado. Balik tas parking nya. Nakatulog tag balik. Nakamat ta og mga alas 7 pasado pod. May na lang kay walay appointment nga niabot sa atong inbox sa WhatsApp. Mong dalikya tagkuan bupiya para maghalipsay nya sandwich what sa takong naikuan appointment mo abot. Okay, thank you for watching.